अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुप छुप कर मरियम नवाज और हमजा कुकड़ी से मिलता है। इनको इलेक्शन जितवाने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है। मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा गया। इमरान खान के जंग के इंतखाबी जलसों में बाउंसर, कहा ज़िमनी इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। हमारा मुकाबला सिर्फ गद्दारों और ज़मीर फरोशों से नहीं, शरीफ ख़ानदान से मिली भगत करने वाले इलेक्शन कमीशन से भी है। इनके अंपायर्स के बावजूद इनको फेंटा लगाना है। पाकिस्तान तब्दील और आज़ाद हो रहा है। थ्री स्टूडेंट्स को लाने वाले समझे कौम भेड़ बकरियां हैं, कबूल कर लेंगे। अमेरिका ऐसे गुलाम लाना चाहता है जो कंट्रोल हो सकें। इमरान खान ने मरियम नवाज को नून लीग का आकाशवाणी रेडियो करार दे दिया। जंग जलसे से खिताब में कहा, जमानत पर रिहा खातून कभी सच बोल नहीं सकती। जिस तरह भारत का रेडियो आकाशवाणी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता था, मरियम भी वही करती हैं। सजा याफ्ता को आवाम के टैक्स के पैसों से वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल रहा है। इलेक्शन से पहले ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में अपना फैसला सुना दिया है। को लंदन से बुलाओ, फिर भी आपको एग्जिट नहीं मिलने वाली। अवाम ने इलेक्शन से पहले ही इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद का PP 90 दरिया खान में जलसे से खिताब, कहा लंदन से चोर को भी लेकर आओ, फिर भी कोई सीट नहीं जीत सकते। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीते की। फवाद चौधरी ने PP 170 में पिंडाल सजाया। शुरका से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत पुलिस गर्दी कर रही है, वोटों को रोकने की कोशिशें की गई तो इनकलाब आएगा। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे खड़ा है। हमजा शहबाज को ठुड्डे मारकर वजीर आला हाउस से निकालेंगे। पाकिस्तान में अपोजिशन को तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, इसीलिए यहाँ श्रीलंका जैसी सूरत हाल नहीं बनी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोकने की इस्तदा। उमर अयूब कहते हैं, नून लीग होश हवास खो बैठी है, वो ज़रा इस्तीफ़े दे रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ज़िमनी इंतखाब में PTI की हिमायत का ऐलान। साहिबजादा हामिद रज़ा कहते हैं, एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ सारे चोर हैं। हमजा शहबाज के साथ बैठ सकते हैं, ना उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इमरान खान की 20 ज़िमनी नशिस्तों पर वाज़ेह अक्सरियत देखते हुए हुकूमत ने धौंस, धांधली, गुंडागर्दी और नाजायज गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। वोट को इज्जत देने वाले वोट को लाहौर के अंदर जलील कर रहे हैं। 20 ज़िमनी नशिस्तों पर वाज़ेह बढ़तरी देखकर हुकूमत ने धमकियों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। कौम के जज्बात की तौहीन ना की जाए, हुक्मरान आवाम के फैसले और वोट को इज्जत दें, वरना आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब के बाद इमरान खान ने कोई कॉल दी तो नया बहरान जन्म लेगा। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम हुक्मरानों से महंगाई का हिसाब लेंगे। जाली हुक्मरानों का एजेंडा सिर्फ ज़ाती केसेस का खात्मा है। अवाम वोट की ताकत से इन्हें सबक सिखाएंगे। लोगों को तकलीफ देना नून लीग का पसंदीदा मशगला है। नैब में आला सतह पर उखाड़ पछाड़। शरीफ फैमिली, ख्वाजा आसिफ, मियाँ जावेद लतीफ़ के केसेस के तफ्तीशी अफसरान के तबादले। नैब लाहौर से मोहम्मद आफ्ताब का कराची, मोहम्मद असगर का सखर, नदीम अहमद का इस्लामाबाद और खाबर इलियास का बलूचिस्तान तबादला। तारिक खान का नैब सखर और मुफ्ती अब्दुल हक का नैब इस्लामाबाद से नैब लाहौर ट्रांसफ़र। हिना सईद को नैब बलूचिस्तान से नैब इस्लामाबाद भेजने का हुक्म। ट्रांसफ़र की मंजूरी कायम मकाम चेयरमैन नैब ने दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, पहले इन्होंने नैब कानून तब्दील किया, अब ये मर्जी के अफसरान लगा रहे हैं। मुश्किल हालात ख़त्म होने से इनकी मुराद नैब में तब्दीलियाँ हैं। इन लोगों ने एहतसाब के अमल को मजाक बना दिया। इन्होंने तब्दीलियाँ करके सुप्रीम कोर्ट से वादा खिलाफी की। DG नैब
सलीम शहजाद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। PAC ने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करके तलब किया। चेयरमैन PAC के खिलाफ नैब इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। हो सकता है कोई बदला लेना चाहते हों। आवाम को रिलीफ बहाना, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन निशाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अचानक पेट्रोल सस्ता करने का ख्याल आ गया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात जीतने के लिए हुकूमत ने सियासी मंसूबा बना लिया। मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोल सस्ता करने का मकसद वोटर्स को माइल करना है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद पेट्रोल दोबारा महंगा करने के मंसूबे का भी इंकशाफ। कीमतों में कमी के लिए समरी तैयार। वजारत पेट्रोलियम ने समरी वजारत ख़जाना को भिजवा दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं तेल की कीमतों में कमी की समरी आज वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। कोशिश है आज से ही कीमतों में कमी का इत्तलाक़ हो जाए। पेट्रोल डीजल पर लेवी 1 जुलाई वाली ही रहेगी। IMF की कुछ शराइत मानी हैं, कुछ बातें मनवाई भी हैं। अब कोई इख्तलाफ नहीं, मज़ीद कोई बात नहीं हो रही। हफीज़ शेख और शौकत तरीन ने IMF से किए वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। वजारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक बाज़ाब्ता एलामिया आज जारी होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होगी। IMF की तरफ से प्रोग्राम 1 अरब डॉलर बढ़ा दिया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम को जुलाई 2023 तक तौसी का भी ऐलान करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मईशत दबाव में है, रुपया गिर रहा है। हुकूमत का IMF से मुआहिदा हो गया तो हमें दिखाएं। IMF ने पैकेज 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर दिया। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे महंगा 210 रुपए 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेकाबू 212 रुपए तक में फरोख्त। डॉलर की कदर में 2 रुपए का इजाफा। मौरूसी सियासत और करप्शन ने श्रीलंका को तबाह कर दिया। सदर के फरार के बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क में एमरजेंसी लगा दी। राजापाक्से के फरार की खबर पर शहरी मुश्तइल। दारुल हुकूमत कोलंबो में फिर हंगामे फूट पड़े। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म हाउस और सरकारी TV के दफ्तर पर धावा बोल दिया। पाक श्रीलंका सीरीज़ को कोई ख़तरा नहीं, श्रीलंकन बोर्ड ने बता दिया। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में होगा। कराची में बारिश के एक और मजबूत सिस्टम की आमद। आज शाम या रात से तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है 14 से 18 जुलाई तक पूरे सिंध में तेज़ बारिशें होंगी। बलूचिस्तान के साहिली और मशरक़ी अजला में भी बादल जमकर बरसने की तवक्को। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। तमाम इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत। कराची की सड़कों पर मौजूद बारिश का पानी साईं सरकार का मुंह चढ़ाने लगा। टावर, क़य्यूमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आवाम का घर से निकलना मुहाल। मेमन मस्जिद की सड़क भी ज़ेर आब। कोरंगी कॉजवे की सड़क बह गई। 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट भी कीचड़ और गलाजत का ढेर बन गया। शहर की गलियों और सड़कों पर आलाइशें मौजूद। ताफुन और बदबू से बुरा हाल। सांस लेना भी दुश्वार। बीमारियां फैलने का खदशा। PTI वाले इस शहर ने उनको 14 MNA दी। टीवी पे करने के कोई काम किए उन्होंने? तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। PTI को कराची ने 14 MNAs दिए, तुमने बातों के सिवा कुछ नहीं दिया। तोशा खाना से चोरी तुम करो और चोर हम। आटा और चीनी पर करप्शन तुम करो और चोर हम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि मुस्तफ़ा कमाल अच्छे मेयर रहे, अब जहर उगल रहे हैं। बारिश में पूरी सिंध काबीना सड़कों पर थी। मेरी गाड़ी 2 बार डूबते डूबते बची। यू टर्न करके इमरान खान न बनते तो शायद डूब जाते। ख्वाजा इजहार का जवाबी वार। कहा मुराद अली शाह को मुतमईन देखकर होश उड़ गए। जो कारकर्दगी बताई उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। पीपल्स पार्टी को सोने और हीरे की कानें भी दे दें तो तब भी ये खाली कर देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक। रावलपिंडी में खानपुर पुल बह गया। इस्लामाबाद में आबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल।
میاں والی میں دریائے سندھ بپھر گیا، فلڈ وارننگ جاری۔ کمر مشوانی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے قریبی آبادی زیر آب آ گئی۔ کرک میں بھی بارش کی تباہ کاریاں، درجنوں علاقے ڈوب گئے۔ قلات میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ موسلادھار بارشوں کے باعث ریلوے کا نظام درہم برہم، ٹرینیں گھنٹوں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ 111 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ جسٹس مظہر عالم مندخیل نے اضافی نوٹ تحریر کیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا، ڈپٹی اسپیکر کا تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا گیا۔ سفارتی تعلقات کے پیش نظر عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی۔ قومی سلامتی اجلاس میں اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو تسلیم کیا گیا۔ بیرونی سازش کے خلاف کوئی انکوائری یا تحقیق نہیں کرائی گئی۔ عدالتیں مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں، نہ کہ قیاس آرائیوں پر۔ بڑی اچھی بریفنگ دی گئی اس دن۔ محسن داور صاحب انہوں نے مخالفت کی، مذاکرات کی۔ آرمی چیف نے بھی کہا کہ آپ قانون سازی کریں کہ جو بندہ جاسوسی میں یا دہشت گردی میں اس کے خلاف الزام ہو۔ بڑی ویری کلیئر۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عسکری قیادت نے اچھی بریفنگ دی۔ اس وقت ہماری فوجی کمان بڑے کھلے ذہن کی ہے۔ صرف محسن داور نے کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی مخالفت کی۔ سینٹ کمیٹی برائے دفاع کے سربراہ سینیٹر مشاہد حسین سید کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، اجلاس میں آرمی چیف نے کہا لاپتہ افراد پر قانون سازی کریں، جاسوسی اور دہشت گردی کے خلاف ایجنسیز کے کردار پر قانون بنائیں۔ کچھ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن کہا امن کو موقع دینا چاہیے، پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کا آپریشن، 6 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 34 سالہ لانس نائک اسلام الدین شہید۔ ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری۔ عمران ریاض پر جھوٹا مقدمہ بنوایا، مدعی نے عدالت میں معافی مانگ لی۔ حلف نامے میں مقدمہ دباؤ کے تحت درج کرانے کا اقرار کیا۔ کہا، مقدمہ درج کروانے کے بعد سے ذہنی اذیت میں مبتلا اور اپنے عمل پر شرمندہ ہوں۔ یہ مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ مقدمہ خارج کرنے یا ملزم کو بری کرنے پر اعتراض نہیں۔ مجھے یا خاندان کے کسی فرد کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ عمران ریاض خان نے مدعی کو معاف کر دیا۔ 15 کو الیکشن ہے، یہ 15 کو میرے پہ سیاسی دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ میں لاہور میں الیکشن مہم کر رہا ہوں۔ ان کو عقل نہیں ہے کہ 15 تاریخ ویسی دن ہے ایک لاسٹ الیکشن کمپین کا، تو چلے جائیں گے جی، کریں کیس کریں۔ شیخ رشید احمد کو اینٹی کرپشن پنجاب نے 15 جولائی کو طلب کر لیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ شیخ رشید کا اینٹی کرپشن کے سامنے پیش ہونے کا اعلان۔ کہتے ہیں اراضی میری اپنی تھی، جسے چاہے فروخت کروں، صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ خود کو KPFC کا اہلکار ظاہر کرنے والا 2 سال پہلے ریٹائر ہو چکا۔ کمانڈنٹ FC صلاح الدین محسود کا کہنا ہے، احمد نواز فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ریٹائرڈ حوالدار ہے۔ 2 سال پہلے ریٹائر ہوا، اب اس کا FC فورس سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ FC KP نے پنجاب پولیس سے رابطہ کر کے گرفتار شخص کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواست کی ہے۔ مخالفین کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ تحریک انصاف KP حکومت کے وسائل استعمال کر رہی ہے۔ شہباز حکومت کی ناقص پالیسیاں اور ٹیکسوں کا بوجھ، چھوٹی بڑی کمپنیاں مشکلات سے دوچار۔ ایئر لفٹ نے پاکستان میں اپنا کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگست 2021 میں اسی کمپنی نے پاکستان میں $85 ملین کا کاروبار کیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے مبارکباد بھی دی تھی۔ Your expertise having planned coups. I'm not going to get into the specifics, but Successful coups? well, I wrote about Venezuela in the book, and it turned out not to be successful. Not that we had all that much to do with it, but I saw what it took.
امریکہ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی کا مختلف ممالک میں بغاوت میں مدد کرنے کا اعتراف۔ جان بولٹن بولے انہوں نے دوسرے ممالک میں بغاوت کی منصوبہ بندی میں مدد کی۔ میزبان نے ان ممالک کا نام پوچھا تو جان بولٹن نے وینزویلا کی جانب اشارہ کیا۔ بھارت کا سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بننے کا خواب چکناچور۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں مستقبل ممبر کے لیے پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ UN چارٹر میں بھارت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں۔ بھارت سیکولر کامیاب معیشت کے دعوے کے باوجود UN معیار پر پورا نہیں اترتا۔ بھارت کو مستقل رکن بننے کے لیے نصف ارکان کی حمایت بھی حاصل نہیں۔ حجاج کرام کی وطن واپسی کے لیے PIA کے فلائٹ آپریشن کا آغاز۔ ترجمان کا کہنا ہے پہلی پرواز رات 1 بجے کراچی پہنچے گی، دوسری فلائٹ رات 2 بجے لاہور میں لینڈ کرے گی۔ پہلے دن ملتان، اسلام آباد اور پشاور میں بھی پروازیں پہنچیں گی۔ 13 اگست تک جاری رہنے والا آپریشن 154 پروازوں پر مشتمل ہوگا۔ 28,000 سے زائد حجاج کرام کو وطن پہنچایا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔